kuwangag uwil, uy. Ay, udo si ate. Ano ani oy? Ya! Asa naman to bata ato, oy? Ning dagan man hinuon, sugoon. Ayoko takas-takasi diha, day. Nay, putahan. Oh no. Oh na to. Tatas. La, kung sugoon mo, takas noon. Problema ka nga nung di ka katakas. Adyo, gigamaan ni Papa, naglock. Ate do uya. Tatas. Problema ni mo, mutakas ka kay Arnie ka sugoon. Eh, masuko pa jud ka. Ito basta na do. Lahag. Kuday ako pabaktaso ni mo sa tindahan. Laka, basto sa way, respeto ka. Bala diya.